हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे A for एरोप्लेन, B for बनाना। तो पहले जानते हैं कलर्स नेम। येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और पिंक कलर। तो अब लिखना शुरू करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है बच्चों। येलो कलर A for aeroplane. A for aeroplane. A. Yellow color A. Sky blue color B. B for banana. B. B for banana. B. Sky blue color B. B for banana. Green color C. Green color C. C for cow. C for cow. C. Red color D. D for deer. D. D for deer. D. D for deer. D. Pink color E. E for art. E. E for art. Pink color E. E for art. E. Yellow color F. F for fox. F. F for fox. Yellow color F. A. B. C. D. E. F.